Loron dia ke Babelon ronana insira ebe Kristo adomi. E hitene amores ita experiência sala. Sala hola parte baitania natureza. Tamane ia matéria adicional idane nebe hawa karak fahe baita sira. Conhecimento sagrado. Nebe ita precisa tu atene. Atun ita bele halo exame de consciência baitania amores, baitania experiência no der ema sala nain. Atun ita bele hola medide ida. Odiak basic ba sacramento confessa. Mono kita hak basic ba sacramento confessa ita halo exame de consciência baitania amores, baitania experiência ba sala nebe ita ia. Também sacramento confessa na existência atu cura, atu perdoa ita nia sala. Atu ita hetam fale saúde dia baitania clamar. Ba vida espiritual nebe ita ia. Atu ita hetam fila fale imaze maromaknian nebe lolos dar ita nia an. Babi ita foernia ho sala nebe ita halo. Tambane sala tamaya mundu emanian laos tamba maromaknia karak. Mabe tamba emania desobediência ba maromaknia kumfuan. Hodinune ema dog an husi maromak nia grasa. Ema kotu relação ho maromak. Mabe maromak na fati adomi. Ni na fati taumatan, ni na fati esforço atu fo graça ba emane atu emane bele fila fali ba maroma. Mas que emane salanai. Ni fo saida ba ema. Maroma fo ba ema. Di tafiar sarani katolika katak maroma fo ba ema hospital botide. Maroma kria, maroma hari hospital botide baita nema sacramento confessa. Ka sacramento penitência. E nebe ema liu o sacramento penitência, ma emane hetan recuperação. Baninia moras. Baninia sala. Atune emane hetan filafali moris fo. Hodinune emane bele halo relação filafali o maroma. Hadia ninia moris ia dalam maromaknia. Tamane sacramento penitência maromacarai dar graça ida atu kasu emania sala. Tamane e tópico balorong ohin ita se aprende muito com a sala. Sala em geral no sala nebe ia ninya valor. Significa tak sala balum todan no sala balum kaman. O bele dihan sala balum bot, sala balum ki. Ia lefon selo nebe dalabara kita rona. Ema dihan anisane pecado mortal, pecado venial. Pecado mortal mat refere liba sala bot. Ne pecado mortal ia lian português. Nebe italonia setetum sala bot ou pecado mortal. No salakik ne pecado venial. Los duni tanto salabot no tanto salakik sirane hotu kategoria sala. Ita ema experiência no mono basala. Mas bem nessa unha explicativo na katak. Maroma hari edifício botida. Nebe anara hospital penitência. Obela dihan nebe dalabara kita dihan sacramento penitência. Sacramento penitência em existência magne. Nessa unha audiantiana, ho repete dalam datan. Sacramento penitência em existência mag atu perdoa. Atu cura. Tamane sacramento penitência tama iha kategoria sacramento curativo. Hodune nebele cura ema non nebele perdoa ema ni sala tanto bot no tanto ki. Importante ma ema basic amba sacramento refere.
Agora pergunta ida musu ba itahotu ati itahotu bele koko hanui no reflete. Salah hotu anesa los kala los. Dalam barak emang hotu dehan los duni kata salah hotu anesa. Tanto bot no kek ne salah hotu. Tambah salah ni definisi makne kontra maromak nia ukumfuan, kontra maromak nia hakara, kontra maromak nia vontade, kontra maromak nia mandamento. Fila kotuk ba maromak, hakotu relação ho maromak. Itane hotu narang salah. Então, salah ne significa hahalok nebe lahatudu domin. Tamane mosu resposta rua ba pergunta refere. Salah hotu anesan, los kala los. Resposta primeiro makne los. Salah hotu ni anesan. Tama salah hotu halo ita hadokaan usi maroma. Na resposta segundo la los tama salah hotu ninia valor la anesan. Mas que salah hotu anesan, mas bem ninia valor la anesan. Tamane minha resposta segundo mas la los. Wahira hari esse ponto de vista valor. Hodi nune existência sala ia rua. Ia sala bot no ia sala ki. Tamasan ia bot taman ia nia ho valor bot. No tamasan ia ki taman ia ho valor ki. Exemplo, oho ne valor bot liu do que tolo. Então, oho, valor bot. Dia kata salah bot. Tolo, dia kata salah ki. Ok. Agora, nosso problema ida nebita precisa resolver. Los duni kata emohotu se aceita salah hotu hanesan. Hanesan, até tem ona antes. Tambah salah ni, halu ita hadokan husi maroma. Salah ni hahalok nebe laho domin. Ora problema mak mosu. Salah hotu ni ninia valor anesan. Anesan fona exemplo antes. Bebe agora foi exemplo ida baita botsira. Exemplo. Naok apania osan ninia valor la anesan. Ho oho apane belon. Tambah sah. Tambah nau kapania osan ne lahakotu apani vide. Mabe oho apane belum ne dia kata hakotu emani vide. Ne belo los ita la direito tu hakotu emani vide. Mabe ita halo. Então, significa kata idane kategoria salah toda. Ita harusnya valor de. Hori idane haufo passagem ida se Santiago nia carta. Capítulo 2, versículo 10 até 11. Emanebe halotir o confuan toma. Mas bela halotir ni o confuan balukida, halo salah suruh confuan toma. Ida nebe dehan kita halo salah foer, dehamos kita oh. Imi la halo salah foer karik, mas be oho ema, imi halo salah suruh confuan. Santiago ninia hanori idane apresenta claro na kata salah hotu ni existência nessa. Tambah hotu salah suruh ukumfuan. Nabi ita hal salah suruh ida de, ita hal salah ida de. Exemplo, laba misa, laba la respeti na aman, no ita na ulun sira, ita desfama sira, ita tolok sira, ita hafuer sira nara. Ne significa kata ita halona salah suruh ukumfuan toma, wasi to des.
Agora, sai da igreja hanorim baita. Igreja Católica hanorim baita liusinia catequismo. Igreja Católica. Primeiro, nia apresenta kata salah hotu tem que for valor tirnia todang kamasa. Tamba salah ihaninia todang. Ka ihaninia masa. Persijaita teto. Teto insa. Teto bazia ba hahalok nebe musuh. Exemplo, hau tolok hau nia ina aman. Los duni idane salah. Mai be nia valor kan nia todane lahanesa hau oho hau nia apa o hau nia ma. Los duni kata idane raramente acontece. Mas exemplo de tabela di hananesane. Hau laos hau nia característica tu tolok. Membetamba hau nia emoção, nervoso. Hau tolok. Hau nia ina aman. O hirus. Dan isso significa kata kau salah. Kau salah duni contra nia ina aman. Mas quando hau hakarak duni atu bako ni ina aman, no tolok tebe, halo nia kane, totama hospital, ini valor diferente. Tambah hakane kona, aman ka ina nini isi, inunemos hakane kona, aman ina nini fuan. Tama ita harasi kakara katu alu idane ba iteni ina ama. Mas kita ten katu idane salah membita halo. Membida seluk tam ita la controla itani emoção. Ita hirus ita tolok tide. Mabi kusma ita fila fali us desculpa. La la esquerda se momento ne ba imediata. Idane la os ninya valor la nesa ho ita baku, ita tebe, ita basa, ita halonia isinkane, ita toloknia, ita kuliah lifuaat, kroat bania, ito ne tam hospital. Depois ita nunca, ita dihantang, usik tesik bania mate ba. Idani ita ia vontade, ita ia karak doni. Idani anton ini valor lahanesan ba, nia todan lahanesan. Tamanes, e a catequismo Igreja Católica afirma kata salasir tem que for valor tirnia todan. Ne akere kia catequismo Igreja Católica artigo 1854. Iha São João e carta primeira, e capítulo 5, versículo 16 até 17. Iha nebani apresenta claro ona konaba salabot no salaki. E nessa ainda referência bot kata existe sala bot no sala aqui, mas que hototu ne sala. Mas itale hamutuk, norona hamutuk nia passagem. Imi hare imnia malu kalau sala nebe la lori ba matekari. Imi se reza ba maromak nebe se fo moris bania. Buat tidane kona basira nebe sirania sala la lori ba mate. Maybe iha sala nibe lori ba mate. No haula dehan kata imise reza ba maroma kona ba idane. Halo ka totu sala. Maybe iha sala nibe la lori ba mate. Passagem idane apresenta claro kata existe salabot na salaki. Tamba nia dehan kata sala nebe la lori ba mate no sala nebe lori ba mate. Então, sala nebe la lori ba mate mak hanaran seda. Sala nebe la lori ba mate mak hanaran salaki. Sala nebe lori ba mate mak hanaran salabot. Então, ni apresenta claro ona kata existe salabot no salaki. Tambane salasir, mas que salasir ne hotu. Apresenta
Hahalok nebe laiha domin. Mas be nia ia valor nebe diferente. Nia ia toda nebe diferente. Anessa, hau foi exemplo antes. Quando ba nauk. Itare de parte nauk. Ita nauk osan $100,000. Depois ita usa osani hariku itanian. Hakia ke maselo. Ninia valor ni diferente ho ida nebe nao dolar ida atu sosa hahang etu bikan ida. Hodi nune nebele moris nebele aguenta valor ida ni larang. Los duni halok nao krua ni diferente. Halok nao krua ni ida salabot ida salaki. Ida ni memang salabot dan memang salaki. Salabot ni harus nia montante osan ebenya nia hola nia foti ho intenção saída. No ida selo salaki tambah nia foti ho montante osan ebe kik no ho intenção atau aguenta inia cabo. Ida selo atau atu hakia ke maselo atariku an. Ida ni diferensia. Tamane sala ida selo kik, sala ida selo bot. Sala lori ba mate, sala la lori ba mate. Agora sai da mais igreja católica nori baita. Salabot harahun domin iha menefuan. Baseava Catequismo Igreja Católica 1855. Ne claro ona kata wahira dihan salabot ita harahan domin iha itania fuan. Domin makse, domin mak maroma. Maro tambah sa, tambah ita kontra maroma ni kumfuan. Ita kontra maroma ni kumfuan ho matéria nebebot, ho consciência rasik, no ho livre. Quando a vida ita se explica ia assunto tirmai. Salabot mak ema nebe filakotuk ba maroma. Lakoi fier ba maroma. Ita ne salabot. No lakoi halu tiruni maroma ni akara. No lakoi duni, mas kini hal teni dane salam, ni lakoi duni atu fila fali. Dane salabot. Mas se quando ni fila fali, laus duni ni sal se tan perdam. Mas se ni lakoi duni atu fila fali. No akar duni contra ya ni mor stomak. Maroma ni kumfuan. Ne significa ni Allah aslit ia salabot mabe ni sala soro Espírito Santo. Dane mo sta sei aprender a irmã. Sala sobre o Espírito Santo mapunsa. Mas só quando vai sala aqui que ni laharahun domi iam ni fuan. Ni laharahun domi. Ni laharahun ni relação com maroma iam ni fuan. Tambah sala ne bini halo humanamente, no sala ne rasik se recupera humanamente. No domine existe hala ini fuan. Nia consciente kata kau sala, mas bem ia consciência kata eu tenho que filar fali. Eu tenho que filar fali ba maroma. Eu tenho que filar fali, eu tenho que aria filar fali na relação, eu balanceira. Tamane domin existe ela, mas sala kik ne contra no akanek domin. Exemplo de how 40 lapiseira e hone belonia hone belonia lapiseira e hone sorin não ia mistura na mas bem sem licença ao 40 de né estamos na categoria now estamos sem licença ao 40 minha sa depois se nain até que how o matan essa triste tuan
E dalam meni hirus, atam só foto ni labzera, sem licença. Então, hawak fora, no momento na ba, hau la aus defende ne sala mebe, hau se desculpa. Desculpa. Hau foto hau kredit, la state. Desculpa, tam hau foto la licença. Automaticamente, mi colega humanamente recupera relazione. Dia, lai bati la kertia, di pesta fila fali. Aqui ini, lau salah bot, ini salah ki. Exemplo hau tolok. Hau tolok dia, hanya kolega ni, hanya kolega mos, hak fora, usah tolok kau. Namanya hirus di pesta dia, okay, lai, desculpa, hau yang hau tambah emoção, aku lihat saja. Hau lai hanoia tu, tolok do intabot, mas be emoção, tambah hanya habitu, nebe hau iya, baru mau tolok dia. Tapi hanya desculpa, hanya consciência bahwa salah ni, ini salah ki. Entah, hanya tanah lais perdang, tambah ini recuperação nebe humanamente. Nia tudo na kata salah ki kelah hundomi ia menefuan. Conclusão, maksudnya, carta primeira São Joanian nebe ohita leona kata, los duni e a diferença entre salabot e salaki. Sala nebe lori ema bamate, no sala nebe la lori ema bamate. Bat nebe ita precisa tene, e a momento ira ne, mas ita reflete fila fali, Tiago nos João a carta. Ita belo su pergunta, sernia hanori ne, e a carta ruane contra malugale. Hofo sumário usi carta Santiago ni. Jadi ane sane. Sedet mak halutir maromak ni ukunfuan hotu, mebe contra ida, significa ni hal salah soro ukunfuan hotu. Ane seita aprenona no comprenona kuna basunto ni. Sumário segundo ba carta São Joania primeiro nia apresenta existência salabot no salaki. Significa kata carta ruane la contra malo. Nabe carta ruane halo completa, halo ema compreende. Sala ne saida no sala ne oisa. Sala ne contra maromani kufua, hototu sala, nabe sala ida bot sala balu ki. Nebe sanarone carta ne reforça, reafirma existência sala, não reafirma valor usi sala sira nebe itahalo. Tambasa itari usi Santiago dinya hanori nebe nia foti usi Antigo Testamento ninia ukumfuan leitora nia dia nesane Hadomi uni malusira hanesang rasi. Ini afirma sedamak Antigo Testamento apresenta. Em minha carta, capítulo 2, versículo 8. Mas bem, apresentamos kata ia leitora apresenta lei rua. Tama ia mandamento sanolo. Mandamento sanolo ni habadak barua maksaida. Hadomi maromak liu sang totu, hadomi emaselu hanesang rasi. Tolulu konaba maroma, no hitubalu konaba emaselo. Tambalia fuang hadomi dane, itabele hare filafali exemplo sira. Itania halok ni bi ita haloni hatudu hadomi galai. Dia kita hare deida. Ita oho ema. Halok ni hatudu domin. Lai. Oho ema ni salabot. Agora tita mai, italo sala foer ho ema. Kali fanselu adultero, hal adultero, sala adultero. Halok ni atu domin, lai. Nemo salabot. Ita boso kema. Halok ni atu domin, lai. Ita nemos salabot, belemos salaki. Depende ba ninia assunto, depende da intenção.
Então, sala hutoto halok oho sala foer ka adulteru ka boso kema nao la respetina aman ne hotu halok nebe la tudo domin. Então, minha conclusão nebe tiawa karakfo makne ita halo sala ida dei significa ita contra a base eleitoral hotu no base principal eleitoral hotu. Tambah sa, tambah halok ni la tudo domin. Tambah eleitoral dihan hadomi unia maluk sira hane sama rasik hadomi maroma klius sama tutu. Dia fuang hadomi. Então, halok hotu nebe ita halok. Oho, salafoer, posok, tolok, la respeto, e depois nao estraga minha sasan, desfama ema, halok sirne, hototu, hatudu, halok nebe la os domin. Então, leitora foi importância ba domin, halok domin. Se quando ita halok sirne, ita contra leitora. Maybe ita persia tenemos. Sala nebe ema halone ia valoranesan. Lai valor lanesan. Tambasa. Ia leitora oho no halo sala foer tem que simu castigo mate. Nem aquela que é Deuteronomia, capítulo 24, versículo 17, no capítulo 20, versículo 10. Oho no halo sala foer tem que simu castigo mate. Ne tambah sala toran. Nia castigo mak mate. Nia penitência mak mate. Emane tem que tudo mate. Mas ve agora, onde está quando vai emane be na o caboso? Serni hotu simu castigo nessa. No ema o ho emane be ohone ka no ho emane be halo sala adultero. Lai, nia castigo lá nessa ho ema sirane. Depende manini assunto mos. Ok, ita bel hari fila fale ba Antigo Testamento nia nori, e livro Êxodo no Deuteronomia. Não bele hetan castigo mate anesan oho no hal sala adultero. Se quando emane naok atan ida musi nia maali serni atan. Significa tak emane naok emane atan seluk. No halo emane atan seluk ni saini nia atan. Então ne tem que sim castigo mate. Tamba nia naok homontante nebe bot. Emane nia valor bot. Sério, naok nebe sério. Hanesa ita bela dihan. Wahira ita naok osan 10.000 dólares americanos. Nia valor ni nia castigo ni diferente o emane benau $1. Ok. Hanesa ni nia todan. Mas quando nia naok animal sira Husi nia mau alisira nia tem que fofila fali hamutu o nia funan. Então, se quando pir lei Torah kata se quando o nau o nia maluk nia karau lima significa kata o tem que fofila fali karau lima ve neba karau nai. Mas ve ho nia funan karau ida nia funan karau sanol. Então você tem que for karau completo 5 ba karau nai. Mas be o se la mate o se la hatan castigo mate. Tamidene salaki. Ne sal ne bela loriba mate. Ne tir ponto de vista Antigo Testamento ni. Ya, itare sedama Santiago akarak afirmane. Contra maromakni confuan ida, repetetan significa ni hal salah suruh kumfuan outro. Mas be la significata oho no boso ya valor anesa.
Bajiaba Santiago niya ponto de vista. Tamba ohono bosok ni halok nebe kontra maromak ni domin. Tamba idane hototu halok nebe lahatu do domin. Dia ama igreja antiga sernia noin. Nós uniciramos aceita a existência salabot no salaki. Hanesan São Tertuliano ya de hanesane. Semak bele fo perdua basala exceto maromak rasi. Nós tuni maromak dit mak bele perdua salabot. How sublinha salabot inaba atau dia kata São Tertuliano aceita existimos salaki. Tambani yeninia sermon kuliah kenapa castigo ya dia kata castigo sedamak bele halo ba ema nibi abuso maromak ba ema nibi ohodor ba ema nibi hal salafoya sirni hotu salabot untuk castigo sedamak tem que fobasira wahirnya kuliah kenapa salabot atau ni afirmamos kata ia salaki maski ni afirmação ni nak subaraan ia ini explicação São Jerônimo ya dian claro existe salaki no salabot tambania hanui kona fali na Jesus Cristo ni anorin sira ya ni ek na no sira kona ba ema nebi ya tusan bot no ema nebi ya tusan ki então ini apresenta una kata ema ia salabot no ema ia salaki Nia fo exemplo realidade ida. Tambasa existe salane, sala ruane, salabot no salaki. Realidade atudu kata. Quando ita usa desculpa, tambita lo salaki, ita seatan lais perdão. Mas be, onde kono ba salabot? Difícil. Seatan perdão, mas be difícil. Susar, humanamente susar. Honinia observação da realidade humana idane existe uma diferença salaki no salabot. Tamba idane be lais perdão, idane be difícil, mas be nenek tan perdão. Exemplo, how lao depois depende how sidi, how nia colega ninia ai, how mono, e how tekbania karek nia oin buis tamania las nia makai tam nia oin nia re oin ma hai tuana nia tek mai hau depois hau desculpa belo hau lare hau sidi tabot nia ai to hau mono então nia kola dia kala belo cuidado an lau hare então nia fo hanoi me ben nia fo perdão na lais também dan bad beki mas be sala ni be difícil atu perdua mak salah bot exemplo de o hakane o hamoi ema ia barak ni oi o halonia terus lorang kala to ni hanoi atu laten ni sai o insalos ni atu balirmos ni sentela dia ni alaramos ni hanoi ni sempre estragni ni hanoi kata ni la osema ona idane depois o mai atu se fala desculpa bania ni difícil até tan perdão. Mas que nenek saya tan perdão. Santo Agostinho de Hippo nia monsateten kata emanauten sira hetan kastiu kamang musilei li fali halokat ka salafoer. Mabe halok ruane hotu sala. Ida salabot no ida fali salaki. Oke, ne dia kata ne tu apresenta no aceita do kata existe salabot no salaki. Ema na utensira. Be na utensira ne unsa. Be nia kule kuna ubat lebe diferente tuan, ne. Be na utene unsa. Tam na uten se konita kule kuna na uten na kosam pot o intenção o selo de ne salabot. Be la salaki. Ter catequismo Igreja Católica itabelaré e artigo 1030
Ni apresenta o sentido canaba inferno. Kata inferno é ahi ida, ahi eterno. E nebe existe duni. Tuir fiar sarani católica. Nebe mate ao salabot. Ni aclamar diretamente para o inferno. E a artigo 1830, Catequismo da Igreja Católica. Salakik a fraco domi. Também ni retan castigo provisório. Mas ve salakik dani la hakotu itania promessa para Roma. Roma que graça salakik bele resolve humanamente. Ok. E hoje está Rona uma explicação que naba ema for perdoar leis. Também salakik. Sidi hani ain ba hani colega ni ain. Haus desculpa ni for perdoar leis. Hau foti hani am belo ninia lapiseira e hani sorry sem licença. Haus desculpa ni perdoar leis. Tamane nia la hakotu itania promessa para Roma. Nia la fraco itania domin. Mas be idania hotu sala. Mas be sala ne resolve. Mesa knian humanamente. Também São João Paulo II ni afirma kata. Salaki clos duni la hala con graça santidade. A amizade com Roma domi no nosso solo eterno. Ni la hala com ele. Mas be ita tem que ter atenção kata salaki ne perigoso. Tama sa perigoso. Tama. Se quando ita continua halo salaki que ne sai barak não sai bot, automaticamente que será nessa influência ita a tu halo duni salabot. Ne Santo Agostinho afirma. Também será que kita precisa halo. Santo Agostinho no Santo Barak no Igreja Católica usu ita a tu confessa. Tanto salabot, tanto salaki precisa confessar. Hak besikam ba sacramento penitência. Hori nune itenia sala bele hetang perdão no bele caso. Bahira mak salane considera dar salabot no salaki. Considera salabot bahira hakono critério todo tirmene. Primeiro, inia matéria netoran. Segundo, halo conhecimento na kono. Ka halo consciência. Hatene. No terceiro, halo livre. Hakara krasi. Ne confirma a Catequismo da Igreja Católica, 1857. Mas isso quando basala aqui. Salaki ne bahira ida karua usi critério torne haula laia ne hanaran salaki. Ok, explicação ba cada critério. Explicação primeiro. Matéria nebe toda. Problema nebe o assunto bot sério no toda. Ita hare ba exemplo. Nauk no basok. Warita kule kono ba nauk. How nauk kosa $100,000 americano. Ini assunto ne diferente ho. How nauk adila fuang ida ka dollar ida iha emani uma ka emani tos. Ka emani kios. Ni assunto ne diferente. No automaticamente ninia hakara tamsa fote osane ni most diferente. $100,000 americano era o fote dane atual saida automaticamente você rico ni an você goza o osa ainda nebe la osa ni costar bem emani costar bem e kusmai how hakiak halokiak emanebe na imba osane nebe los osane mai tamani ni costar bem halokiak nia how la respeito ni costar bem how usa ni costar bem sai fala ni how nia cara katu goza osane bel asonia. Então, halo terus ema e hau harikonian ho intenção ad. Ho intenção ne bela los.
Diferente ho hau now, ai dila fuan nebe tasak ia menyetos, ya foti, hau hang, tamba momentu ne, au sente amlah aduni, hau tu be, hau intenção sente amlah, nau tem que atu tahan itik, hau ne cabo ne, balorong ida toma. Intenção, lo sunik nauk ne utu tu salah, ane Santiago dia, mas be São João afirma kata, ia ne valor diferente. Ida toda, ida kama. Bosok, ne mau halok nebe kontra maromagni domi. Halok nebe lahodomi. Hau bosok tambah halis biu. Serviço ba uma. Hau dihamba mestri. Desculpa, hau la halis biu kor kalan tambah hau ni apa ni amaru ka fale hau serviço fale hem fale ali. Então hau atia halo SBO. Mevelo los ni apa? Hau tambah baru. Ini assunto ni diferente ho boso ke tribunal. Wahira ema zulget hau dian ema dia husu hau. Tebes gala itabot itabot maksasim principal kata kitabot harerasi komata ema nemak oho ema família ida nebani ni oan. Mas também itabot tahu atu hate tensai verdadeiro itabot dehan laos nemak oho. Mebe itabot família ida nebani oamak oho rasik nian. Ini significa kata ni assunto diferente. Tambo o salva ema nebe al sala. Nebe lolos tem que simu pena. Nya tem que tama cadeia. Atunya bele tur ya cadeia larang. Etan nia penitência ya cadeia larang. Mas kita buat salvania. Dan ini assunto bosok nebe toda. Tiri Igreja Católica, ni catequismo. Salah satu itu magtama kategori matéria toda. Contracepção ni diang kata anesa itanina inansira, feton sira, nebe wanhira lakoya tu iha oan, sira usa pil KB. Sira usa kondom, ya banhira relação. Sirla usa sirni isin naturalmente. Sira usa artificial. Mebelo los tani isin mos iha. Mos iha responde ba problema ne vita ia soro. Kata halaku atu ia uang barak. Mebe hawakarakatu henta intuan. Mebe idane depende ba vem online ini compreensão bamal. Mbito usa sasansira ne atu usa baitania. Idane salah. Contracepção. Mas ita precisamos atene. Se quando dane questão quando atu salva minha vida, ok, dane buat kita kita. Iha artigo número 1281 nedian sene la turmisa ya loron domingo kaloron bot la horazão aniversário idanemos sala nebe tama kategori materia todan halaba domingo tambah baru idane la horazão aniversário o razão aniversário yang kata halaba reza turmisa ya loron domingo tambah Hau ajuda ema ya dalam, lori ema ba hospital. Nola conseguir misa. Itu ne razão aniversário. Tama hau salva ema minha vida. Idatam, aproveita a matéria pornográfica sira. Nem mos matéria toda. Nebe bele lori ita, atu halo sala. Sala nebe bo. Ita na fati acesso matéria pornográfica sira, no ikus mais sai cultura, no ikus mais sai habit. Saya habitué teni halo. Então se resulta halok nebe pot salah toda. Masturbação. Agosto ano itani isin lolon rasi. Egoísta.
Tenemos a parte matéria toda. Nebe bele lori ita, halo sala soro, halo sala bot. Simu comunga ho sala bot. Idane anaramos sacrilégio. Sala sacrilégio. Kata sala nebe bot liu. Ita tene kata kau ia sala bot mabe hala kui hala confessa me simu comunga. Idane sala bot. Ka sala sacrilégio. Idane categoria matéria toda. Ok, explicação segundo, quando vai halo conhecimento na kono. Ini dia kata emang ni halo sala, ou sala nai, compreende kata sedemak ni halo ne sala duni, ni hatene, bat ni halo ne sala, ni compreende clear, ni ia conhecimento, ni ia consciência kata sala ni halo ne contra maromak ni domi, contra domi. Laos halok domi, ni hatene la. Importante atu itatene kata quando ema la hatene kata idane sala, me beni halo ne sala ki. Tamasa. Exemplo wahira ema nori hau le fontolok, le fontolok, me be hau la hatene, no le fone estrangeiro. Lian estrangeiro. Wahira hau usa le fone ba ema selo. Na emane haruka hau usa telefone by maselo kan ni kolega selo então ni kolega ne hak fora usa o kuliah fali idane bahawa ola respeito hau então emane be kuliah san ni hak fora tamsa eu tolok hau telefone idane tolok sim nesse sentido makne então ia momento mak ni compreende então wahira ni compreende na mebe ne tolok ta idane sala mebe wahira ni compreende na mebe antes ne sida compreende mebe ni halo idane sala mebe sala ki. Bela responde, resolve humanamente, perdoa humanamente. Mas bem, la bela hafinzi, la hatene, ok? La bela hafinzi la hatene. Tamasa, sequando hafinzi la hatene. Exemplo ohin. Hawatene katak niamak oho família idane bani nia oan. Mas be hawal finzi la tene. Ia tribunal nia lai las niamak oho mas be nia oan niamak oho nia andrasi. Mas be na realidade niamak oho família nia oan. Então idane katak hau simu castigo duplo. Tambasa simu castigo tamba salania toda, bosok, katak bosok ne lalos, mas hau bosok tam, ikus mai, hau simu tam castigo tamba bosok. Bosok onia, nomos bosok kemaselo. Tamba sa, tamba ita tem que consciente katak, maroma katene botut, maroma katene itania. Fazia São Lucas no Evangelho, no São João na carta primeira. Ita precisa honesto, vai tania. La bela é bossa. Se quando hau halo sala, sim, hau sala. Se quando hau halo sala, sim, hau halo sala. Sim, sim, não, não. Explicação terceira. Halo ho livre. Kata ema halo ho a cara crase. Lá é pressão si livre. Ema ser o que lá for pressão bahwa tu halo. Importante atu atene. La bela foti idane atu salva an kata hau hal salaki. Hau for exemplo ida baita botsira. Hau não consanta uma pressão econômica atu selo administração escola. Tamba hau ahni apa haruka osam barak mai hau gasta atu tia. E hau laiha ona osan. Então ikus mai hau tahu kau ni apa? Hau ba nau ke maselok ni osan. Tande pres hau osan laia. Hau atu selo administração escola. Urgente. Tamane hau kategori idane salaki. Lai idane salabot. Tambasa. Tamba necessidade de selo administração escola ne laos necessidade urgente. Nebe atu determina emania vida mate camores.
Mai. Exemplo, how now kosan dolar ida, atu sosa, etu bikan ida, atu salva, labari kuan nebe ia dalang, nebe hamlah hatu mate. How fobania, nia hantia, usi resultado na okidane, atu salva ne vida, idane salaki. Mas que salva, nebe how salva minha vida, tam urgente. Lá nessa how now kosan atu hariko ni an. Harikonian, o tamania rikutiana, au nak tania osan para al rikonian. Mas nia rico tamania costar bem. How rico tamba, how ba, não que mania costar bem. Então nessa bot. Nia matéria mos toda, no itabot hakarak dunia tu halo. No itabot aten kat ida nessa. No itabot lahetan pressão se maselo. Dia salah sira nebe ita hal ne bele perdua kalai. Sim, bele perdua. Oisa. Ya maneira rua atu nene salah ne bele perdua. Maneira fácil na maneira difícil. Maneira fácil mak ita hakara kudia kribi salah no mudaan. No liusi seda, liusi sacramento confessa ka penitência. Ita basic ba sacramento confessa ka penitência. Basic ba amluli. Mas de maneira ia ida tamak maneira nebe difícil. Pecador ka ita salah na insirne bele kalai. Halo arrependimento perfeito. Arrependimento perfeito ma coisa. Arrependimento ni acontece tamba hadomi maroma liu sasang tot. Ida nema kanarang arrependimento perfeito. Arrependimento ida ne hamo salah ke isira. Sequando odian hawadomi maroma liu sasang tot. No ya momento anesan salah bot siramos hetam perdão. Mas bem importante, ita lalai sak basic anba sacramento penitência. Liu salah pecado, kasala ka pecado mortal. Nebital. Nebajeba Constituição, Catequismo Igreja Católica, artigo 1452. Batibet difícil liu e arrependimento perfeito makadomi maromak liu sama toto. Tamasa. Tamba itania fuan si akesian o mundunia gosto. Salani halok sira tanto kickbot salah kickbot ne bitalo ne halok nebe kontra maromagnya domi. Hakanek maromagnya domi. No itakal ketudehan. Hadomi maromak liu sama toto. Hau esforço. Mas tam itania fuan kesian ba mundunia gosto. Itania fuan kesian ilnia limitação tama ita ema ita sempre mono. Mas maroma kusu na fati atu ita ia arrependimento perfeito. Kata diam bahau hanya wansira hadomi hau liu sang todo. Neto ona. Se quando imi hadomi hau liu sang todo significa imi hadomi batuto nebe hau cria hau halo ba imi. Imi se cuidado. Batuto. Se quando imi lahadomi malu, significa imi lahadomi hau. Se imi lahadomi natureza, significa imi lahadomi hau. Se imi conta kuliah tasuru hau, imi contra hau, imi nega hau, imi hatudu halok nebe lahadomi ba hau. Então, idane huta acontece tamba, itani fuah ke si ba mundo. Ita nia ain se kona mundo. Bebe maromak na fati usumita. Ita bele, basican ba sacramento penitência, ita bele, hetam perdua. Tanto salabot na salaki. Tamane salaki bele hetam perdão, liu sisimu Jesusnya iha Eucaristia, oração hau confessa iam oração misania hau, reza mi ama, hisika konabe santa ba anrasik, importante makne. Ita halo ho fuang holara, kata los duni hau contra itabot. How converte a unia anduni. How a caracatu recupera. How ia vontade duni. Mas que é a limitação da ema. Mas que é o fraco tamba. How se aqui. How nia anse kona mundo idane. How nia matan se observa mundo idane.
hanya kekutak siang nui kuna bamundi dane. Ao mesmo tempo, haumos hakarak dunia tu ita bot hukum hau. E intenção nebe claro, o forte, sala sira hotu, diliu sala kik sira bela hatam perdam. Oinsa sala sur Espírito Santo. Tam oin hau kula konaba sala sur Espírito Santo. Mabela explica kona bedane. Agora ita tama bane, bateria importante é tu ita tene. Sala sur Espírito Santo ne lahetam perdão. Tamba sa. Iha Catequismo Igreja Católica 1864 ne diansne. Ema nebe insulta, blasfemo, desfama Espírito Santo ne se lahetam perdua banafati, ca pecado eterno. Ne iha Evangelho São Marcos, capítulo 3, versículo 29. Maromak ne misericórdia la limite. Mebe ema nebe hakarak dunia atu la sim misericórdia nebe Espírito Santo oferece, ema ne se mate banafati. Katak tamba ema ne rasi melakoi. Exemplo, percepção nebe sala konaba justiça maromaknia ne sala sur Espírito Santo. Itare exemplo enba. Ema dia nesane maromak ne justo, ema huta tene maromak ne justo. Mebe ema balun dian, maromak ne la justo. Tamba karek nia experiência nia kia aquela det. Nia reza lorong kalam mebe nia nafatin kia aquela det, antau ikus nia revolta contra maromak no nia fila kotuk ba maromak. No ema ne rasi kalau decisão atu buka lalehan bani an rasi kode ado kam si maromak hodi ba nau kode ba idane atu ariku nia. No lakui dunia tu reconcilia nia ba maromak. Maski maromak lokir oda mata hela bania, oda mata misericordia bania. Mabi nia lakoi na fati. To nia mate. Idane mana naran salah sur Espírito Santo. Nia karak dunia tu hakotu nia relação o maroma. Significa tak. Ema nebe hakrip maroma nudar lialos nemak Espírito Santo. Significa ema ne rasik contra a sur Espírito Santo. No sala nebe ni halo nunca ta perdão. No nia setama iha ai ahi rohan lai. Sala bela etam perdua, liu sacramento penitência. Bene. Sai dama sacramento penitência. Dia iha itania sessão adicional nebe hafo, espera katak tulo ita botsira, atu ita botsira bela compreende klean. Sai dama sala idani, no insa ita botsira bela confessa dia que está em tabotnya sala, não la bela tau, espera katak maromani Espírito Santo na fatin horiko ita, não na fatin loki ita ne fu ita ne larang, atu ita fila fali ba maromaknya dalam. Tambahnya sacramento penitência existe, atu tulung ita, atu cura ita, tambahnya mak hospital misericordia maromaknya. Ba em maksalak sira. Karena san justia, hau mai la aus bai matiak sira, mai be hau mai atu buka emane be moras. Atu sira hotu bela etan dia isin diak, ane sa itabot sira diak. Oke ane makne, espera kata itabot sira aprende diak, no obrigado vai.